मुझको मेरे इश्क ने उस जगह पहुंचा दिया, मुझको मेरे इश्क ने उस जगह पहुंचा दिया, जिस जगह से आज भी नीचे नजर आने लगा, इस जगह से आज भी कहर गलत ना हुक्म इत्तिसाली। आरज़ू है कि मेरी खबर हो मस्जिद के करीब, बाद मरने की भी मैं सुनता रहूं जिक्र हबीब। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर चलो तुम भी अनवर नसीब आज़माए, मदीने की चौखट पे सर को झुकाओ, मदीने की चौखट पे सर को झुकाए। सुना हूँ कि शाहे मदीना की चौखट, सुना हूँ कि शाहे मदीना की चौखट, ज़माने की तकदीर चमकती, ज़माने की तकदीर चमक। अल्लाह अख्तर आवाज एगो देखतें सोना किनते बांगला माटिर घर और আমরা আড্ডা গজল নাচ পড়িতাম। দক্ষিণ একটা বাড়ি বদিরুল সদর মৌলানা নজির শাহ الذي كان يحقق حقة نشيد معنا लेकिन সেখানে আমরা বজমে নশাত নাচিয়ার সাথে মধ্যে মধ্যে এশকিয়া যে ধরনের শের আমরা পড়িতাম, আমাদের শের শোনার কিছু খাস লোক ছিল। সেখানে আমরা যতটুকু হার করিতাম সব হযরত তুরান খানে পৌঁছিয়ে দিত। কোন আওয়াজ নাই, ধর্ম মায়ের করো। क्या बात है। सिद्दीक फारूकी साहब रोज आते नफर शहर के लिए ऊंचा नीचा जिंदा मुर्दा अजीब हाइकल अल्लाह वार पानामुनी शेखी बल्ला मालगोली बल्ला al-istiqamah fawqa al-karamah और लौकिक घटना सुअरे के मिस्त्री बानन मेडिदे मिस्त्री बानन इनसे साधारण जिनिस एक की बाजी के नाम সাধারণ al-istiqamah fawqa al-karamah কারণ জুনাইদ বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহ মুখে শুনলে যে তার হাত এবং বয়ের হাত 20 বছর আসি দিয়ে আমারে হন অলৌকিক ঘটনা না দিয়ে নেই আদা কাটিয়ে জানাবা आज की ना दावत हनो अलौकिक घटना হবে। আচ্ছা কান্তি ভাই আই কোনদিন ফজর নামাজ পড়া বলতে দেখছেন ভাই জামাত বাদ দিয়ে দেখছেন না হনিকাল্লা 80টা ব্যালেন্স আঙ্গুল গিয়ে দেখছেন না হনিকাল্লা লেনদেন আমাদের বলবা কথা না বলে দেখতে পারে ঠিক ঠিক আর ইয়ার নাম একটা নাম ইয়ার নাম কি ইন্নাল্লাযীনা ক্বালু রাব্বুনাল্লাহ সুম্মা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুম্মা দেখেন আল্লাহ আমাদেরকে ধৈর্য ধরার তৌফিক দান করুন। আজকে মহব্বত নিয়া ভক্তি নিয়া লাভের লাভ হয় লাভের কোনো অনব হয় আলেমনের ওয়াজ নেবেন নাই দামি দামি যুক্তি বাতিলের যুক্তিসঙ্গত ওয়াজ নেবেন নাই। মৌলানা জাফর সাহেবরা লেটেস্ট ছাত্র তখন তার মাদ্রাসা বক্তা মাদ্রাসা 25 সাল এই 25 সালের মৌলানা গোলাম কাদের আমার বর্তমান আছে। এটা আজ একটু অভিজ্ঞ নিয়ে এসে জাফর সাহেব যেন বেশ সুন্দর ফরাক বলা
তার সুন্দর সুন্দর নাচ আর আই সুন্দর বেশি সুন্দর আছে আই কি আসে কি বাহার আসে পুরো হলে তোরা বললাম আরে বাপ তোমার গিয়ে না আয় তোর গিয়ে আয় তোমার গিয়ে জানা তো কি আল্লাহ তুমি কবুল করো अरे वाज नहीं आए ना वाज बाबा ये हटा अल्लाह के वाज बोल आज दरबार वाज बोलेंगे आलम और हम कमी आता में किसने कोई रखे कमी मौला तेरी गली में कसम लगा আর হতে আয় ভাই হিন্দিটা হিন্দি লাইব্রেরিটা হচ্ছে এটা হতে ইমাম সাহেব বুড়া ইমাম সাহেব खुद रिजाल ने सर जम्मत खुद बयान करबा खुद आरब शहर से के दौरान ये तांतुन पूरी पूरी की जो मुझे लेते हैं ना जहाँ जहाँ जो चीजें बोली किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में उनसा तेरी गली में कौनसा तेरी गली আমাদের দরবারে মরক্কবে এমতেজাজি মাহুন মরক্কব মাহুন মাহুন মরক্কব অকল রইয়া রাখো কিন্তু ইলাহি আনতা আলহামদুলিল্লাহ